आदिवासी हड़पन चेतान सासे नाचार चितर दो सारा घड़ी के नेलोगोग कना। हालांकि उनका मिद बेबाड़ी मिद घटना घटाव कना। उत्तर दिनाजपुर जिला चोपड़ा ब्लॉक आमबाड़ी लोधाबाड़ी कॉलोनी रे चा बागान रेन कमिया को चेतान हिंसलिया को गुली को चलाव कदा। बड़ाई कना बांगमा गुली चलाव ओक्ते चोपड़ा थाना रेन आईसी हों ओंडे सेटर ताहें कना। गुली बजावते मालंच हांसदा ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ मिद तिरला हपन हय घल कना। चलो उनका उन्ना मिद झलक बन नेल लेगे। আপনাদের কি এটা গুন্ডারাজ চলছে, আমাদের উপরে ফায়ারিং চলছে, আপনারা কি আমাদের সুরক্ষা করবেন না? ওরা কি লড়াই চায়? ওরা কি লড়াই চায়? কত লোককে মারবেন? কত লোককে মারবেন? কত লোককে মারবেন? কত লোককে মারবেন? দেখতে हो ক্ষমতা দেখেন, আসেন না, দেখেন আসেন, গলিটা দেখেন স্যার, আসেন না স্যার, গলিটা দেখেন, আসেন দিদি, গলিটা দেখেন না, মরে গেল যাবে না, মরে গেল যাবে না, কেন যাবে না, যান ওই সাইড করো, সাইড করো। আপনারা কি আপনারা আমাদের জানতার সাপোর্ট নাই নাকি স্যার জি? আনতে 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 ভুল করনে वाला कोई भी नहीं है। আপনারা সবাই ভিতরে যান না, দয়া করে ভিতরে যান। আমরা ভিতরে গলি क्या होता है আমরা জল নিচ্ছে বগলা, ওরা খারাপ ভাষায় গালি দিচ্ছে, খারাপ ভাষায় গালি দিচ্ছে, খারাপ ভাষায় গালি দিচ্ছে। ওই ওই গালি কেন দিচ্ছে? এখানে বহু মানুষ জল নিচ্ছে, বহু মানুষ গালি নিচ্ছে, কেন মারছে? আপনি কি টাকা খাচ্ছেন কি? আপনি কি টাকা খাইছেন? আপনি কি টাকা খাইছেন? যদি টাকা না খাইতেন তাহলে অ্যাকশন নিতেন। কে টাকা খাইছে বলেন, বলেন। আমরা কি অন্যায় করছি? আমরা কি অন্যায় করছি নাকি? এইবার যদি ফায়ারিং হয়, এইবার যদি ফায়ারিং হয়, এইবার কিন্তু ছাড়বো না, আমাদের এটা থামে থাকবে না, বলে দিলাম। आदिवासी तिरले को गुंडी कटाव कतेन ओंभा ताबे रचो विरुद्धे दक्षिण दिनाजपुर जिला बालुरघाट रे डीएम डेपुटेशन को सापड़ा लदा आदिवासी संगठन को लैतरा लेकना। दक्षिण दिनाजपुर जिला सदर बालुरघाट रे दिन बेड़ा हर सामांग रे पे जना सान्तार तिरले हर हरते ओंभा ताबे रचो कते पार्टी रे सेलेद रुल रिया कामी हरा को सापड़ा लेदा तृणमूल कांग्रेस दल पाटा खन। ओना विरुद्धे दिसम जाकात हर हपन आलिस बेजार को सदर कदा। तबे मुचेद नाम खबर लेकाते 12 हड़ को ग्रेप्तार काट किने।